ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ 01. Навори мошинҳои фурӯшӣ дар канали Саудо ТВ 01 бари шумо дар числаи 1 октябри соли 2025 бачаҳо. Беҳтарин мошинои арзон навор кардем. Иншоаллоҳ ҳамаш пашти арзонай бари шумо навор карда мешавад. Баъдан барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира чизе бошад дар WhatsApp метавонед муроҷиат бикунед. дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram реклама карда фурӯш намегзорем. Мақсади мо саудо кардани молу маҳсулоти шумо дӯстон. Лайкора монед, дар канал подписатсия кунед, фикротонро нависен. Аз кадом маркаи мошин дар кораед, дар таги комментария дӯстон нависта монед. Видеора сар мекунем, хушрука то охир навора тамошо кунем бачаҳо азиз. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дошта бошен, ширкати грузоперевозки Акаи Хуршеда тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. Борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш худон баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд бачаҳо. борҳо бурда мешавад. Душанбе, Кулоб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Моминобод, Восе, Ҳамадонӣ, Шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хуросон, Фархор, Фахрободу, Калхозободу, хулас ба тамоми самто борҳоро рӯй мекунанд. Марҳамат аз номи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим муроҷиат бикунем бачаҳо азиз. дӯстони азиз, Opel Astra дар кузуфи караван, каравани арзонаки срочнаакай пешкаштон мекунам, монтаж карда навортон кардам, тамошо кунед. Солаш 97, ноҳияи Восе, 34000 сомонӣ нарх, газу бензин, мотор 1.6 коробкаш механикаҳай. барои бор, корбури деҳқонӣ, такси, бениҳоят мошин худтон медонед удобни зурай. Бо арзон мешавад. газша меган нав задам, 1 моҳ гаштам тамом. то моҳи май 2026 ҳуҷҷат дора. утилизация хай амра кадагай, балоно гирета 80%, алиш намешава. Фақат суми зинда 34000 сомонӣ муомила дора. арзон мешава. алиши вариант, кредит вариант хоҳиш мекунам ки пешниҳод накунед. ана ки лайкотона монем бачаҳо азиз. Hyundai Porter дар шаҳри Душанбе қабул кардем бачаҳо азиз ки солаш 2016 ҳай. моторча 133 ҳай. нарх боша 120000 сомонӣ бачаҳо азиз. телефон WhatsApp рӯи экрани шумо да меброяд. занг зад далши маълумотша бигиред. ман худам боқимонда маълумоташа мегум, гӯш кунед. меган ки солаш 2016 ҳай. вагон 1 моҳ пеш аз Корея омадай. растаможка утилизация дора. системаи кондитсионериш ях, рақсход надора. фақат ҳайш мекунӣ. варианти алиширам дора. мебинем вариантора пешниҳод кунед. кадом маркаи мошин қати алиш мешидай? қиматаи арзонай фарқ надора. вариантотона пешниҳод кунед. арзон боша болои сум битен, қимат боша болои сум метан. марҳамат, ака қати чахчах кунед бачаҳо азиз. телефон WhatsApp рӯи экрани шумо да меброяд. баъдан як тайга мерседеси сечка равон кардан ки солаш 98 сол. мерседесо бениҳоят мях ки мераванда. сӯзишвориш газ, бензин. одамое ки мерседес ҳайкагай ва ё худшон медонанд ки чӣ марка мошинаи. коробкаша механика, моториш д, ҳуҷҷат надора. ноҳияи дӯстӣ 54000 сомонӣ нархш. нашод нарх бо арзон мешавад. фақат аз номи канали мо занг занед. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp-и ҳамин соҳиби ҳамин мошин рӯи экран да меброяд. боз маълумоти бештар оиди мерседес бигирем бачаҳо. ман фақат навор мекунам, шумо фақат рӯӣ мекунед, шумо фақат лайк мемонед, подписатсия мекунед. дар ин канали Саудо ТВ 01 3 рӯзда, 4 рӯзда як бор мошин навор карда мешавад. далши ҳар рӯза як рӯз пас хонаҳоро навор мекунем, тамошо кунем. баъдан канали главни мо Саудо ТВ аслӣ аста ки дар оҷа фақат хонаҳоро навор мекунем. шумо худтон шоҳидем бачаҳо азиз. гузарем бо дар оҷа хонаҳои арзон беҳад бисёр равон мекунанд. ягонташа ба қаб мекунем. ана ҷураи ҷони ман бошед, агар алафдарава қабул кардем. нигоҳ кунед чӣ хел
تکنولوژیا میگن کو زوری بدایده. در حالت خوبی تکنیکی ناحیه خراسان 100,000 سامانی نرخش. دیگه او دوست میگیری میپرتوی فقط با تراکتور علفه میداری بچه چا. 100,000 سامان میگمانش با سودا میشوه. سستانی نوایی فقط در کنی درمو پشت تراکتور پیوست میکنی و ای پشتی دراویدن علف میشه. اینا مرحمت مستیت کنین معامله کنین. 100,000 سوم واتساپشون روی اکران شما میبره زنگ زده بگیرینش. میگه که علف دراکی گرمانسکی ای راسیا آوردگی پل در کره برام میفروشیم چه با هم خاطر سوداش کردیم 100 تاش میگم با یک چینیم چی ارزانش میکنیم. از اومی کانال سودا تیوی اکدا زنگ زنین چخ چخ کنین بگیرین. کدام دوستا و برادراتون علف دراک میخره رویش کنین. اوپل استریف هسته که در حوزه خچیبک چه FK خچیبک میگن دیره FK خچیبک. خب سالش 98 پستیدنی ویپوسک 37,000 نرخ گاز پلوس بنزین موتورچه 1.6 کروبکا مکانیکا. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. کراسکا نو، موتور نو، 4 دیسک بالون نو به اوتیلیزاسیا به داکمنت 37,000 یک چی نیمچی سودا میشه. اینا مرحمت دوستان آدمایی که لوبیتلی خچیبک هستن چخ چخ کنین ارزانش کنین بگیرینش. 95 و 95 اخیری واتساپی سوی ملکای زنگ بزن معامله کن. نوارده بچه ها لایک ها رمونین در کانال ابونه شین. فکراتون کامنتار یکنین. چیزی برای رکلام دارین در اول در آخر رقم ما موندگی های. اوپل استراجی سالش 99 در دوشنبه 65,000 سومانی. نگاه کنین ده 65,000 سوم پروستا این ماشین کمتر قیمت هم باشه سستانش زورای اکاتکای کشیشش پروستا زوری باد بچه عزیز. گاز پلوس بنزین ابیومچش 1.6 کروبکاچه مکانیکا. واتساپشون اخیرش 99 97 زنگ زنین معامله کنین بگیرینش. اوتیلیزاسیا داره حجت بوچیدگی موتورچه 1.6 16 گاز پلوس گاز یورو 4 پلوس بنزین گازی یورو 4 داره. اکومولاتور پاچکا بالونو گده تا 80% کاندیسیونر بهوده زنگ نزنین. 65,000 سومانی یک چی نیمچی معامله کرده میشه و مرامت پرسین. تایوتا کامری هسته که 2006 سال سالی برایش. کامری 2006 سال 55,000 سوم نرخ انای سویتو دوستان خداوی های. بنزین گازای موتورش 2.4 کروبکا اتومات. واتساپ شما اکران میبره زنگ زن واسه کنین. السلام علیکم مردمی ماشین خر میگه. ماشین میگه معلم های کردگی یک استاد های کردگی یعنی که به نهایت تازه نگاه کردگیان. خب سولونا حجت دوره اوتیلیزاسیا دوره خداوی نو توپچه کراسکا تازه سرپینا نداره بالونو نوای کدوم بگیره انشالله برکت میوه. 55,000 سوم موتور 2.4 اتوماتیکا. مرسدس بنز سی کلاسی 94 سال بچه عزیز تماشا کنین. شهر بختر قرغانی پیشینه 49,000 سومان نرخ. بنزین گاز موتور یک موتورش خب نگاه کنین ده نشد موتورش نگفتم اتوماتیک های خختم پرسن شاید یا یک 8 هم خیلی. یک ساله حجت اوتیلیزاسیا داره موتور کروبکا 100% سالن تازه خداوی 100% سنتر زماک. خب زماد پولتاکی دور میگه 4 چشکه ورید نداره 4 داره الکتروپاکت اگریسیو دی نداره. نرخش 49,000 سومانی اتوماتیک بوده است. 94 سال سالی برایش. آدمایی که مرسدس سی کلاس میخواهند اینا مرامت رقمای 66 اخیری رقمای صاحب ملکی همی تکنیکا. 2107 فروشی هسته بچه عزیزی که سالش 2004. ماشینای سویتسکی رم کم کم نوار میکنیم. هر یک ویدیو ده هر یک مارکای ماشین را موندن میگیریم که طلباتی همه ماشین هستن. نرخ 15,500 سوم بنزینی خالی موتور 1.6 مکانیکا. واتساپ شما رو اکران شما
34 آخرش زنگ زدم مسیح کنین سروش سوم در کار 15500 سوم معامله سوز داره بچه. دایو نکسیا سایکی سالش 96 بچه عزیز در شهر دوشنبه 12500 سامانی نرخش 12500 بسون کیسات میتونی ماشین میخری بچه چه گاز بنزین موتور 1.6 коробка مکانیکا ماشینچه در حالت خوبی تکنیکی قرار داره موتور استراجی خداوی 100% 4 بالون حوجه اوتیزاده نداره خای ماشین همی حالا صد نکن نکسی با دیگه 96 سال زنگ زده نصیحت کرده بگیرنش روزا نوار جنبه شید چیزی که روی کردن خواهش کردن یافتم همش ماندم بعدا برای قبولی رکلام در روی اکرانش ما واتساپ ماهای خونه زمین ماشین چیزی باشه روی این رکلام که فروشتن میگذاریم همین نوار دا یک تلای گونین در کانال پچ سکنین کدام مارکای ماشین در کورای تگی کامنتر ده نویسین دالشی انشالله ویدیو را جدا کنه بچه عزیز.